Donc le PAS c'est le plan d'action stratégique de l'Institut. هذه initiative خذاها le directeur de l'Institut pour impliquer toutes les composantes de l'établissement, mais les étudiants, mais les enseignants et les administratifs. بالنسبة les enseignants, c'est le rôle des chefs de département de les impliquer. بالنسبة les étudiants, donc هذه بادرة باش تخلي les étudiants de l'ISET يقرروا plus ou moins الحاجات اللي تنجم تتعمل au cours des prochaines années. Donc le plan d'action stratégique يخدم sur 4 axes اللي هما la qualité, اللي هما l'attractivité, l'ouverture et l'appartenance. من خص الانتماء. بالنسبة للانتماء ديجا بدينا نخدموا عليه من تو. وقت اللي تعمل الحملة هذه التحسيسية باش الناس تشارك في المخطط الاستراتيجي هذه ديجا خطوة كبيرة ياسر في تعزيز الحس بالانتماء الموسع بالنسبة للطلب. كيف بالنسبة للأستاذ. L'un des axes du PAS, c'est l'ouverture. L'ouverture sur l'environnement économique et social. Alors pourquoi c'est important? C'est important. Établissement إذا كان باش نقعد مسكر على روحه باش يلقى فرص شغل للإتيديون تاعو. L'étudiant, pour lui c'est important une formation de qualité, oui, mais le plus important pour lui, c'est l'embauche par la suite. L'embauche sans l'ouverture sur le milieu professionnel, ça devient très difficile. Si on veut augmenter le taux d'employabilité, on a intérêt à s'ouvrir sur les milieux professionnels et sociaux. La qualité de service de l'Institut, que ce soit de point de vue enseignement, infrastructure, formation, tout ce qui est en rapport avec les étudiants. يظهر لي المبادرة هذه حاجة باهية خاطر تعطي لا بوسيبيليتي للي étudiants باش يكونوا فعالين في الانستيتو باش يعطيوا رايهم اي سورتو باش يشوفوا اللي الاراء نتاعهم على ارض الواقع وتعملوا سو فورم داكسيون اللي نجموا يحسنوا بهم المؤسسة نتاعهم. بالنسبة للجاذبية، الجاذبية مربوطة بالمحاور الثلاثة اللي سبقاها. إذا كان خدمنا وعملنا خطوة باهية على مستوى الجودة، على مستوى الانفتاح، وعلى مستوى الانتماء، راهي المؤسسة بطبيعتها باش تكون مؤسسة جذابة، معناها تجذب الطالب، تجذب الأستاذ، الإداري، هذه فيما يهم المحاور. وننصحهم انهم الطلبه الكل تشارك في العمليه الاستقصائيه، خاطر هذه تهمهم هما اكثر من اللي تهم هي كل مجعوله ليهم هما باش تحسن لهم ظروفهم وكان وكلها كل سواء في القرايه ولا في الانشطه الاخرى الموجوده الكل في المؤسسه اللي موجوده. L'étudiant يتسأل على الباس ويشارك في الباس c'est une première à l'échelle nationale et peut-être même à l'échelle internationale. Force de l'étudiant باش يشارك شنو باش يصير في l'établissement d'ici 3 ans. C'est très important, c'est une opportunité à saisir. ونستنوا منهم الطلبة أنهم يجيبوا لنا مقترحات ويجيبوا لنا أفكار اللي ممكن ما تخطرش على بالنا وممكن ما نطرقوا لهاش إذا كان باش نخدموا حدنا.